नमाज कभी मत छोड़ना, वरना तुम्हारा सुकून तुम्हें छोड़ जाएगा। तुम सोचती हो ये तो हो ही नहीं सकता, लेकिन अल्लाह के लिए तो बस एक कुन की बात है। अल्लाह तुम्हें इंसान की मोहब्बत से गुजार कर खुद तक लाता है। वो टूटने नहीं देगा, सब्र का सिलसिला कुन फरमाएगा और मुआज़े हो जाएंगे। मुकद्दर तब बदलता है जब तुम अल्लाह के फैसलों पर शिकवा नहीं करते। दुआ करो हम सबको मरने से पहले काबा देखना नसीब हो, और जब वो रब तोड़ता है ना तो पहले से ज़्यादा मजबूती से जोड़ता है। मिलना ना मिलना बात की बात है, मगर आप अल्लाह से मांगो भी नहीं, ये तो गलत बात है। मर्द जितना भी मजबूत हो जाए, लेकिन जिस औरत की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाए वो उसके आगे बेबस हो जाता है। उसका दुख उसकी कमर तोड़ के रख देता है। भूल जाना, माफ़ कर देना और खामोश हो जाना तरबियत और इबादत है। सब्र करें, फिर सब्र के मुआज़े देखें। आज की बेहतरीन आयत, और जो अल्लाह से डरे अल्लाह उसके लिए मुश्किलात से निकलने का रास्ता बना देगा। जहन्नम में कोई लकड़ियां नहीं होंगी, हर कोई अपनी आग साथ लेकर जाएगा। अल्लाह की मोहब्बत पर कभी शक मत करो। अगर वो तुम्हें आजमा रहा है तो दरअसल वो तुम्हें उस चीज़ के लिए तैयार कर रहा है जो तुम दुआओं में मांगते हो। नसीब बदल जाता है एक दुआ से। औलाद को नए जूते और कपड़ों में देखकर खुद पुराने जूते और कपड़े पहनकर मुस्कुराने वाली हस्तियों को माँ बाप कहते हैं। हज़रत अली ने फरमाया, अपने लिए बेहतर की दुआ मांगो और बाकी सब फैसले अल्लाह पर छोड़ दो। अल्लाह तुमसे मोहब्बत करता है, वो कभी तुम्हारा बुरा नहीं चाहेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो लोग जानदारों की तस्वीरें बनाते हैं उन्हें क़यामत के दिन अजाब दिया जाएगा। उनसे कहा जाएगा कि जिनको तुमने तख्लीक किया अब उनको जिंदा करो। बाप जन्नत का दरमियानी दरवाज़ा है, चाहे तुम उस दरवाज़े को ज़ाया कर दो या उसकी हिफाजत करो। इस नमाज का अलग ही मज़ा होगा जो एक दिन रोज़ा रसूल पर अदा करेंगे। और दुआएं तो अर्श हिलाने की ताकत रखती हैं, मगर अफसोस तुम दुआ मांग कर भी बेचैन रहते हो। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बंदा झूठ बोलता है तो वह झूठ की बदबू की वजह से फरिश्ता उससे 1 मील दूर भागता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने ठंडे वक्त की 2 नमाजें वक्त पर पढ़ी, फजर और असर, तो वो जन्नत में दाखिल होगा। हज़रत अली ने फरमाया, जब दुनिया से थक जाओ तो अल्लाह की बारगाह में सजदा ज़ेर हो जाया करो। दुनिया वाले थोड़ी सी गलती पर छोड़ जाते हैं और अल्लाह थोड़ी सी इबादत पर थाम लेता है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया, वो तुम्हारी मनपसंद चीज़ तुम तक लाएगा मुकर्रर वक्त पर और तुम हैरान हो जाओगे। जो आप दूसरों के साथ करते हैं वो लौट कर ज़रूर आता है, क्योंकि अल्लाह हमेशा सही इंसाफ करता है। लोग गलती के बगैर भी छोड़ देते हैं, अल्लाह हमारे गुनाह करने के बाद भी नहीं छोड़ता। बेशक अल्लाह अपने प्यारों को ही आजमाता है। एक दिन जब हालात ठीक होंगे तो हम पीछे मुड़कर देखेंगे और फ़ख्र महसूस करेंगे कि हमने हिम्मत नहीं हारी। हज़रत अली ने फरमाया, रिज़्क़ के पीछे अपना ईमान ख़राब मत करो, क्योंकि रोज़ी इंसान को ऐसे तलाश करती है जैसे मरने वाले को मौत। अल्लाह की मोहब्बत की निशानी ये भी है कि वो हमारे गुनाह बख्शने के लिए रमज़ान जैसा मुबारक महीना अता करता है। ऐ मेरे खुदा, मैं हाजिर हूँ अपनी जान से, जान की सारी बेताबियों से, तन्हाई की अज़ीतों से, रूह की सारी पहनाइयों से, करब व दर्द की अज़ीतों समेत। हर इंसान को वही मिलता है जो उसके नसीब में लिखा होता है, लेकिन जो लोग दुआएं लेते हैं अल्लाह पाक उनको वो नेमतें
اور رحمتیں بھی عطا کرتے ہیں جو نصیب میں نہ لکھی ہوں۔ بے شک میرا رب ہر چیز پر قادر ہے۔ کبھی کبھی اچھی چیزیں کھو جاتی ہیں تاکہ ہمیں بہتر چیز مل سکے۔ ہمیشہ اللہ پر یقین رکھو اور اس کے شکر گزار رہو۔ جنت میں وہ کیسا حسین لمحہ ہوگا جب ہماری آنکھیں ہوں گی، اللہ اور اس کے حبیب کا دیدار ہوگا۔ اللہ تم سے اتنی محبت کرتا ہے، اگر جان جاؤ تو خوشی سے دل پھٹ جائے، اور تم ہو کہ خود کو اکیلا سمجھتے ہو۔ صبر کرو، دیکھنا اللہ اپنی مدد وہاں سے بھیجے گا جہاں تم اپنی ہمت ہار کے لوٹ آئے تھے۔ اپنی ماں کی آنکھوں کے تارے ہو تم، کسی سستی شخصیت کے لیے ٹوٹ مت جانا۔ پتہ ہے زندگی میں سب سے مشکل چیز کیا ہے؟ اس اعتماد کو ریزہ ریزہ ہو کر بکھرتے ہوئے دیکھنا جو آپ نے بڑی مشکل اور کشمکش کے بعد کسی پر کیا تھا۔ حضرت علی نے فرمایا، اگر زندگی کو خوبصورت بنانا ہے تو سہنا سیکھو، نظر انداز کرنا سیکھو، خاموش رہنا سیکھو اور اکیلے جینا سیکھو۔ ہمارا ہر کام آسان ہو جائے گا جب دن کا پہلا کام نماز ہوگا۔ زندگی کی کتاب میں سب سے خوبصورت صفحہ ماں باپ کی محبت ہے۔ انسان کو ہمیشہ وہیں سے زندگی کا سب سے بڑا سبق ملتا ہے جہاں وہ پوری طرح سے مخلص ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، معاف کر دینے سے اللہ تعالیٰ عزت میں اضافہ فرماتا ہے۔ الحمدللہ، صبر کی جنگ کے بعد شکر کی تم فتح پاؤ گے۔ حضرت علی فرماتے ہیں، اپنا سر اونچا رکھو کہ تم کسی سے نہیں ڈرتے، اور اپنی نگاہیں نیچی رکھو تاکہ پتہ چلے کہ تم ایک باعزت گھرانے سے تعلق رکھتے ہو۔ جب وضو کرنا مشکل لگ رہا ہو تو یہ سوچ لیا کریں، گناہ دھونے جا رہا ہوں۔ انسان کی بدترین زندگی جوانی کی غربت ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، جو ہم سوچتے ہیں وہ ہوتا نہیں ہے، جو ہوتا ہے اس کا علم نہیں، اور جو ہوگا وہ بہترین ہوگا انشاءاللہ۔ ایک نئی تکلیف پچھلی ساری تکلیفوں کو تازہ کر دیتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق، درود شریف اتنی تیزی سے انسان کے گناہوں کو مٹاتا ہے کہ اتنی تیزی سے پانی بھی آگ کو نہیں بجھاتا۔ آج کی خوبصورت آیت، اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ رب العالمین نہ چاہے۔ حضرت علی نے فرمایا، کسی سے نہ ڈرو، نہ جھکو، نہ مانگو، یہ سب لوگ فقیر ہیں، اللہ سے مانگو، وہ غنی اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ اے میرے اللہ، اگر میں نے دوسروں کو تکلیف پہنچائی ہے تو مجھے اتنی قوت عطا فرما کہ میں ان سے معافی مانگ سکوں، اور اگر لوگوں نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے تب بھی مجھے قوت عطا فرما کہ میں انہیں معاف کر سکوں۔ اے میرے اللہ، مجھے ہمیشہ ایسی عزت اور ایسی خوشی سے بچا جو تیری نافرمانی اور تجھے ناراض کرنے سے حاصل ہو۔ آمین۔